Tangina, mamaya ako mawalan ha. Sir. Save nyo ako dyan ha. Eh, dito. Hoy, picture. Picture, oh. Sir, dito sir. Eh, sorry. Sir. Wala kaming 1, 2. Kaya wala kaming inumin. Anong hawak mo na sa manok yan eh? Hoy, tingin. SF. Sino aligan? Eh. Salbayan. Sir, ano pa yun, sir? Eh. 1, 2, 3. Higit sir ito. Purely cadets. Ano yan? Happy birthday? Alpha to, boy. Happy birthday. Delta yan, pare. Delta. Oh, tang-inang mat yan. Delta yan. Mua. Delta. Happy birthday. Happy birthday. Pare, happy birthday, pare. Thank you. Ay, happy birthday. Thank you sa pag-imbita. Okay, tayo. Baba mo na yan. Walang konti nung kanin. Sarap ng ice cream oh. Okay, tangin na boy, kanin day. Vanilla. Yun yung sagot eh. Vision. Patingin, gago to. Kaya minubukan na kami, sipukan namin. Minubukan na kami, sir. Ayaw nyo naman ilagay sa ano. Hindi naman. Namin, bait kami. Bait kami. Mga magugulo. Mga magugulo. Sir, sir. Konti lang eh. Uy, dito ilagay. Hindi. Dito tama. Hindi tama dun. Uy, Daryl, nakakuha na yung iyong kamay. Uy. Sabaw ito halat. Sinasabi. Uy, ito aga. Kuya ka na lang tumita. Wag, ano ba naman eh? Para ka naman. Uy, nakukuha na yung manok. Nakukuha na yung manok. Uy, akin yan, oy. Pulido yung hawak mo. Buisit, pulido, buisit ka. Akin yan. Uy, tira-tira na lang sa akin. Ay, ako ni DJ.